ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охириша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз вазн 3110 саршидагӣ то Lexus Rexa мебошад ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 139 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо мебошад ин Nexi Daiwa, ки соли бароишаш 1996 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, авиомотораш 1.6 литрай. нархи мошин 15000 сомонияй, ба рубл бигардонем 107000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ваз 2114 соли бароиши 2008 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар гисар. сӯзишвори бензин мебошад. авиомотораш 1.7 литрай, коробка передач механикай. нархи мошин 23000 сомонияй, ба рубл бигардонем 165000 рубл мешавад. мошина тоза гуфтеста 4 баллони нав дорад, солона ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Hatchback соли бароишаш 1998 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, коробка передач механикай, авиомотораш 1.6 литрай. нархи мошин 34000 сомонияй, ба рубл бигардонем 242000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтестай, яксола ҳуҷҷат доштае. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. чорум Chevrolet Cruze соли бароиши 2010 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, коробка передач автоматикай, авиомотораш 1.8. нархи мошин 58000 сомонияй, ба рубл бигардонем 414000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад. лук дорад, монитор, задни камера, кондитсионераш 100% кор мекунад. айни ҳол дар ширкати Сабоҳ кор кардеста. агар харидори аниқ бошед, яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Lexus Rex соли бароишаш 2010 солай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. авиомотораш 3.5 литрай, сӯзишвори бензини холияй, коробка передач автоматикай. нархи мошин 180000 сомонияй. мошин американскияй, техосмотраш нав гирифтагия. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва ба канали мо обуна шиданро фаромӯш насозед. имо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. шашум Chevrolet Cruze соли бароишаш 2009 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензини холияй, авиомотораш 1.6 литрай, коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 65000 сомонияй, ба рубл бигардонем 464000  000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад.
ماشین سسته‌نیش سازی بعد گفته است اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، اوپل استرا سالی برایشش 1999 سال می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز коробка передач مکانیکا ابیو موتورش 1.6 لیتر. نرخ ماشین 34,000 سومونیه. با روبل بگردانید 242,000 روبل می شود. ماشین سراشنا فروخته می شود. یگان کمبودی نداره گفته است. دکومنتاش تا ماه اکتبر سال 2020 می باشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هشتم، تویوتا کیمری سالی برایشش 2009 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین گاز коробка передач автоматика ابیو موتورش 2.4 لیتر. نرخ ماشین 91,000 سومونیه. با روبل بگردانید 650,000 روبل می شود. رنگ ماشین کبوت است. کузаш سیدان می باشد. ماشین سراشنا فروخته می شود. 4 بالونی نو دارد. گاز یورو 4 دارد. امریکانکا می باشد. یگان کمبودی نداره گفته است. برای خدمت کرده بودم شه سوم در کار شده برای امخواه می فروشم شه. 8 ماه دیگه حجت دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. نهم، ماشین نوبتی ما می باشد ای تانگن که در حالت میانه قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 12,000 سومونیه. با روبل بگردانیم 85,000 روبل می شود. ماشین سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشد باز ارزان هم می شود. رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم، گاز 2110 سالی برایشش 2001 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجان. سوزشواری بنزین گاز می باشد. ابیو موتورش 2.1 لیتر. коробка передач مکانیکا. نرخ ماشین 15,000 سومونیه. با روبل بگردانیم 107,000 روبل می شود. رنگ ماشین سفید است. کузаш سیدان. ماشین سسته‌نیش نغزی بعد گفته است اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 11، اوپل دوتی سالی برایشش 1997 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری در خاروغ. سوزشواری بنزین می باشد. коробка передач مکانیکا. نرخ ابیو موتورش 1.6 لیتر. نرخ ماشین 20,000 سومونیه. با روبل بگردانید 142,000 روبل می شود. ماشین سراشنا فروخته می شود. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران. 12، ماشین نوبتی ما می باشد ای کروسلر 300 سالی برایش 2008 سال می باشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در باختر قرغان تپه. سوزشواری بنزین گاز ابیو موتورش 2.7 لیتر. коробка передач автоматика. نرخ ماشین 75,000 سومونیه. با روبل بگردانید 535,000 روبل می شود. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقم‌هایشان در روی اکران شما. 13، ماشین نوبتی ما می باشد ای تویوتا مارک 10 که سالی برایشش 1996 ساله در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالیه. ابیو موتورش 2.0 لیتر. коробка передач автоматика. نرخ ماشین 22,000 سومونیه. با روبل بگردانید 157,000 روبل می شود.
ранги мошин сафед аст, кӯзааш сидан мебошад. мошина ҳуҷҷатҳои солонааш тамом шидагият, сентр замок мебошад, электропакет бидай, кондисионерам дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. Сарбаланду хонаобод бошед.